Parece Então, que está olha, mejor. ainda estamos online. Elisa, ainda estamos online. On peut dire tout en français. On peut dire est-ce que tu es online, est-ce que tu es en ligne. En Mais ligne. c'est quoi le contexte? Est-ce que c'est juste être sur Internet ou est-ce que c'est par exemple É isso. comme ça, un live Os dois. Ah, ok. En ligne. Em francês. Ouais. E em espanhol. En español, Irene. pues igual que link, ¿vale? Podemos decir si somos modernos online, entonces lo tendríamos que escribir en cursiva o en línea. Y se escribiría en redonda. En redonda es no Muito cursiva. Tu, Elisa, Ok. vai. Alors, ma question, c'était qu'est-ce que c'est pour vous un anglicisme? Parce qu'il y a des mots, par exemple, en français qui sont tellement intégrés que parfois on a oublié qu'à la base c'était un mot anglais. Donc, est-ce que pour vous, il y a des bons anglicismes et des mauvais anglicismes? Percebeste, Helena? Vale, a ver. Un anglicismo es una palabra que viene del inglés, ¿no? Pero esto se puede interpretar de varias formas. Es decir, por ejemplo, un señor lingüista que se llama Pratt, o sea, os estoy aquí dando datos y bibliografía. Pratt, 1980. Es que me he preparado muy bien este directo, ¿vale? Pues me gustan mucho los niveau, anglicismos. Elena. il est- Sí. Dopo questa diretta, nella pagina Anglicismos en Español ci sarà la fonte, No. collegamento, link a questa No, diretta. porque mi información la he cogido de libros lingüísticos físicos. Wow. Entonces, este Bene. señor, Pratt, 1980, os lo repito por si queréis buscarlo, Il decía, cognome 1900. É prato. el apellido es Pratt, el nombre no lo sé, ¿vale? Porque no es importante cuando haces la bibliografía. Ni siquiera pone Claro. la inicial. Bueno, voy a lo que voy, ¿vale? Él dice que un anglicismo es un préstamo cuyo origen inmediato es una palabra o expresión inglesa, con independencia del étimo remoto de esta. Es decir, que Ya, para pues. él los anglicismos son las palabras que nos han llegado a través del inglés directamente. Por esa regla de 3, para Pratt 1980, palabras como kindergarten, pijama o, bueno, vale, kindergarten, ¿no? Sería en español. Pijama o karate serían anglicismos, porque nos han llegado a través del inglés y no a través del alemán, del persa o del japonés. O palabras. O karaté chegou do inglês. Karate español. al español ha llegado a través del inglés y no del japonés. O sea, del japonés pasó al inglés y del inglés al español. Ok. O palabras que nos han llegado a través del francés y que en inglés no se dicen igual, serían anglicismos. Como por ejemplo... O no, me estoy liando. No serían anglicismos porque han llegado a través del francés, ¿no? Me quiero decir. Pero, Ok. evidentemente, Sono eso es como por pseudo. Eso es, como por ejemplo, smoking o parking. Esas, para este señor, Certo. no son anglicismos porque han llegado a través del São francés. francesismos. Galicismos también. Ok. In italiano Bellissimo. io ho fatto un video su queste parole, tra l'altro quelli sono gli pseudo-anglicismi, almeno in italiano li chiamiamo così. Ajá. Quindi parole che sembrano inglesi ma non lo sono. Sì, sì. Y el una outfit, resistente. se dice outfit. Sì. Pero esto en español también se dice mucho, ¿eh? Ahora. ¿Te gusta mi outfit? Outfit. Mas eu acho que isso é um tema diferente, que já podemos lá ir, que é, hoje em dia, a nova geração abaixo da nossa mete o inglês em todo o lado. Isso em Portugal também acontece muito. Tipo, pessoal, estou aqui a scrollar no Instagram, na call, e é um bocado awkward, porque não sei bem o que dizer, e meter assim, isso acontece muito, mas isso acho que é outro... No, Já awkward falamos noi sobre no. Acontece bem em Portugal. Awkward no. Pero random sí. Es muy random. Ese Random. comentario es muy random. Yeah. Exatamente, Sì. O eso es súper mainstream. exatamente, Não? também. Ué. Muito mainstream. Yeah. Sì. Então, Pero es pera, que voltando random- ao que o David... No tiene alternativa. O sea, sí, random es Aleatorio. aleatorio. Vale, pero yo no digo, uy, qué comentario más aleatorio. No. Mais parce que le sens, digo. il n'est pas exactement le même, non?
Random, ça fait sorti de nulle part, alors Si. que aléatoire, c'est choisi au hasard. Exactamente. Donc, c'est pas encore pareil. Enfin, moi, je le sens comme ça. Eu acho que, pessoalmente, acho que isso é um caso de habituarmos tanto à palavra inglesa que agora a palavra das nossas línguas não parece ter o mesmo significado. Mas eu pessoalmente acho que Ouais, random e peut-être. aleatório é exatamente o mesmo significado. Nós é que já lhe Bueno. damos outro significado diferente. Pero ¿y qué dice vuestra Oppure- Real Então, e o que é que vocês têm a dizer sobre pessoas, se calhar, mais jovens que começam a meter inglesismos na conversa do dia-a-dia, saindo agora do reino das coisas mais informáticas, por exemplo, oh my god, isso foi bué da cringe, pá. Tipo, pá, bué awkward, bué da cringe. Estás a ver? Questo è portoghese Há inglesizzato. bué malta a falar assim. Há bué da people a falar assim. Yeah? Tipo, é crazy, estás a People. ver, mano? É crazy. É bué da Que crazy, dices? man. É bué da crazy, Uau. man. Porque há bué da people Bué a da falar crazy. assim. Yeah, é um bocado ridículo, mas existe. Nas vossas línguas, nos vossos países também existe. Bueno, nosotros decimos lo Generaciones de normalmente random, es muy creepy. Creepy, pois é. Stalker aussi, stalker quelqu'un sur les réseaux, c'est un stalker. Sí, Stalkerare. Stalker. O qualcuno dice stalkerizzare anche. Nós Hacer temos ghosting. Stalkar. Ah, fazer. Ah, faire du... Ouais, ghoster quelqu'un. Ghostear. Me está gosteando. Ghostare. Donc en fait, il y a beaucoup de verbes des réseaux sociaux qui ont été adaptés, non? É verdade. Scrollar. Scrollar. Sí, es verdad. Ah, Scrollare. E che la cosa divertente cioè che scrollare è un verbo vero italiano, ma vuol dire un'altra cosa. Scrollare vuol dire scuotere, no? Ah, sim. não sabia. Scrollare un Abanar, oggetto. abanar. Sì. E quindi è un'altra cosa. Sacudir. Ouais. Sacudir, no? Si dice. Sacudir, sí. Vale. Et est-ce que Yo- est-ce que l'anglais, ça a influencé aussi la structure de certaines expressions dans vos langues? En français, on a remarqué des calques d'expressions qui arrivaient de l'anglais. Par exemple, en anglais, ces dernières années, on dit beaucoup « Ah, this is so satisfying ». Et en français, on n'avait pas avant le mot « satisfaisant ». Ou en tout cas, on ne l'utilisait pas. Mais par exemple, maintenant que tu regardes, je sais pas, un gâteau qui est coupé dans des parts identiques, voilà, ce genre de vidéo très Si, si, si. satisfaisante, Mm. c'est un mot qu'on n'avait pas avant. Olha, fizeste-me pensar numa que eu uma vez li num comentário do YouTube que alguém dizer não sei o quê, a dar a sua opinião e depois, mas pronto, são só os meus 2 cêntimos. Sì. Isso é claro. Seria Il y a mais des fois, according en fait, c'est to tellement- em inglês. Ouais, il y a des fois, tu sais plus en fait. Tellement l'anglais est présent dans ta vie que tu sais plus quelle structure appartient à ta propre langue à la base. Par exemple, de plus en plus, j'entends en français des gens dire « Ah, ça fait du sens ». Mais au départ, ça n'existe pas. En français, on dit « Ça a du sens ». Ah, Et maintenant, it makes sense, c'est devenu ça fait du sens. Et je crois que c'est au Québec aussi qui disent ça beaucoup. Et du coup, c'est arrivé en France et c'est plus ou moins considéré comme normal. Enfin, j'ai l'impression. C'est très bizarre. pois, In italiano non può funzionare perché fa senso esiste in italiano, ma ha un significato del tutto diverso. Cioè, fa senso è qualcosa che mi Das. disgusta un po', é? che mi dà un... Esatto. Faz Grima. impressão. Faz impressão. Esatto, fa impressione, e tipo il sangue fa senso, quindi non credo che succeda Ça questo pourrait pas cambiamento. fonctionner, non. Non credo.